নমস্কার, আমি অর্ণা, তোমাদের বন্ধু। আজকে আমাদের বাড়িতে বড় করে অনুষ্ঠান হচ্ছে। কালকে যেহেতু জন্মাষ্টমী ছিল, তো আজকে আমাদের বাড়িতে না নন্দ উৎসব হয়। তো সেটাই জন্য তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর আমরা অনেকদিন বন্ধু যাবো, তো চলো। দেখতেই পাচ্ছি তোমরা हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरे राम राम हरे हरे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो हमारे कत सुनते पाबे ना तो पिता सर्व पिता धर्म पिता परमानंद प्रतिमा के सर्वदेवताय नमो नमः। जननी जन्म भूमिच्च सर्वावती जननी जन्म भूमिच्च सर्वावती विश्वंभर विजय धर्म पालो गंग जगत करुणा अवतारो हरे राम